Today we are reviewing affordable fashion items. Ayan. 32 Joy, 100. Pwede kayong mamili ng ano dyan, size. Keisha, Jane. La 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 la. Thanks, madam. Yes, kasha yan sa medium, be. Fitted na yan sa medium. They tried to romance me, but... Ayan, no. Kaya rin ang medium yan, be. Knitted yan, oh. Stretchy. Ayan, medium size. Measure ko pa. Gusto mo. Ayan, sakto. Medium nga siya. Okay na. Okay, next. May isa pa. Tangkini. Ayan, Tangkini Blue. High-waist ang shonte. Pang size XL. XL 100. Code ako 35. 35 ang code, 100 pesos. Code 35. Size XL. Tangkini shonte kasama. Code 35 Moms Daily. Screenshot 100. Ayan, thank you, ma'am. Okay, next tayo. Red. Pabralet siyang anes. Tapos one piece Mima pa shoulder tie. Ayan. Paramper yan siya anes. Ganyan yung magiging atake niya, oh. Ayan, high waist. Tapos, meron kang pads na ganyan. Ayan. Oh, perfect, diba? 100, size XL. 100, code 30, 33. Code 33, 100 pesos, code 33. 100, ganun siya isuot, shoulder tie. 33 Moms Daily, screenshot 100. Thank you. Next, small meron. Pa one piece. Pa halter backless, ayan, pa one piece, pang size, medium. Medium one tag 100. Code ako 34. Pa backless yan na. Code 34, 100 pesos, 100. Code 34. Size medium, 100 pesos, 100. 34 ang code. 34 ang code, 100. Code 34, 100. Okay, next tayo. Okay, magulo to, best. Bukas na to, best. Pang mahaba yung pasensya ko. O, kuha pa tayo pa 100. All box, 4 box pa to, be. 4 box pa to, be. Ayan, kaya nyo pa? Kaya nyo pa? Ako, kaya ko pa. Walang ako. Be, ha? Try nyo ako dyan. La. Ay, maraming tangkini. Marami din corset. Oops. May mga branded na tops tayo dito, pero tanungin ko muna kay bossing kung magkano. Cherry Pami, sana small naman. Meron pa. Marami pa, Ben. Ayan, corset po, sige. Ay, unang hugo to. Kaka-flex lang ata to kagabi, ha. Sisibagaman kin ni Shine at the message ko. Mare! At ka message ni, Marises! Okay, next tayo. At ka message kanyam ni Mare. When? Okay na, Mare. Nasabi ko na. Okay. Pa one piece, beshi ko.
Pa one piece. Pang size sa XL. XL on tag pa one piece 100. Code ako dito ng 1. Ganda ng kulay, no? Code 1, code ng 1, 100. Size XL. 1 ang code, 100. Yours, moms. 100. Thank you. Rash guard pang Brazil. Rash guard pang Brazil. Baklo. From 149 to 100. XL. Dari karitad. Si ganon. XL. XL on tag 100. 100, 100. Size XL. Code ako dito ng 2. Code 2, 100 pesos. 100. Code 2, mine 2. 100 pesos, esa. 2 ang code, 100 pesos. Code 2, mine 2. Size XL on tag. Ano yan? Rush guard. 2 ang code, 100. Code 2, mine 2. 100. Next. Wala? Wala kayo dyan. Okay, next. Okay, highway sang Shonti. Size XL. Orange. XL on tag pa bralet, 100. Code ako dito 3. Code 3, mine 3, 100 pesos, 100 pesos. Code 3, mine 3, 100. 3 ang code, Mom's Daily, yours to, screenshot. Ayan, Mom's Daily. May pang kids, yes. Ubusan lang natin to, das mag pang kids tayo. Isang box to, B. Isang box. Pasil ko na din siya. Crash guard, ayun yung kanina. Okay, one piece, beshi. Needed yung tela pang size XL. Paldo, 100, Code ako dito ng 4. Code 4, mine 4, 100. Code 4, mine 4. 100. Mom's Daily. Screenshot 100. Mom's Daily Life. PH. Miss S. Naunahan ka na yung Mom's Daily. Screenshot 12345, 12345, 100. Next. Pag naka 6 item, may ayudang isa. Oy, bralet. Pang size XL. Ala, puro XL. Paldo si Mom's Daily. Yung mga XL size natin ngayon. Size XL 100. Code ng 5. 5 ang code, 100.